الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا اركلا چرال استاذ زمنگا ابراهيم عليه السلام تا بالبشرى بزيري باني قالوا اذي انا مهلكو آل هذه القرية یقینا منگا تبا کون کیو اسیدن کی ددی کلی لرا ان آلا یقینا اسیدن کی ددی کانو ظالمین دی ظالمان قال ابراهيم عليه السلام ان فيها لوطا یقینا بدی کی لوط علیہ السلام دے قالوا اذ نحن عالم من پویگو بمن پاغ چابانی فیا چې دی پدې کې لننجینه خامخا نجات بور کو دلرا و آله او تابدارو د دلرا الا امراته مگر خزد د کانت من الغابرین وی بعد پات کی دن گنا بازاب کی ولما ان جات رسولنا ورکلا چرال استاذ زمنگا لوط علیہ السلام تا سیا خپشو بهم بدای باندې وذاق بهم زرا او تنگ شوا سینا بدای باندې یا زړی تنگ شو یا تنگ شو بدای باندې د پښتو نام وقالو وی لا تخفوا میریگا ولا تازن او مغم جنیگا انا منجو کا یقینا من نجات درکو تالرا والکاو تابدار استالرا الا امراتکا مگر خزستا کانت من الغابرین ددا دغر کی دن کنا انا منزلون على هذه القرية یقینا منگا نازلون کیو پدی کلی باندې رجزان عذاب من السمائی دبرنا بما کانو یفسکون بسبب داغی چی دی فسکاو ولقد ترکنا تاگی سراب بری خودی منگا من عدد دینا آیتا بینت دلائل سپا سپا نخی سپا سپا لقوم یاقلون د پاره دا کوم چې عقل لري